बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू महमद कॉर्नर। आज है हमारा बेसिक कोर्स का डे नंबर 13। क्लास 13 में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह के प्रिंट्स हमारे लिए हमारी पर्सनालिटी के मुताबिक पहनने में अच्छे रहते हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले मेरी एक क्लाइंट की मुझे कॉल आई थी कि उनकी थोड़े दिन बाद शादी है, तो वो मुझे पूछ रही थी कि मुझे किस किस्म की ड्रेसिंग जो है वो करनी चाहिए, किस किस्म का जो है वो कपड़े बनाने चाहिए अपनी शादी के जोड़े। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे एक वीडियो भी बना दी जाए जिससे आपकी भी हेल्प हो जाए देखने वालों की, कि अगर आपका कद छोटा है या आपका कद लंबा है बहुत ज़्यादा, या आप बहुत ज़्यादा अगर दुबली पतली हैं, या आपका जिस्म जो है वो बल्कि है थोड़ा मतलब हेल्दी हैं आप, तो फिर आपको किस किस्म के प्रिंट्स जो है वो अपने लिए चूज़ कर सकते हैं, या अपने कपड़ों पे किस किस्म की डिज़ाइनिंग जो है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे छोटे कद के बारे में, कि अगर आपकी हाइट जो है वो थोड़ी छोटी है, आप बहुत ज़्यादा आपकी लेंथ नहीं है, तो आपको किस किस्म के प्रिंट्स जो है वो चूज़ करने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले ये देखिए मेरे पास एक प्रिंट पड़ा हुआ है, ये जैसे कि प्रिंट है, तो ये फ्लोरल प्रिंट है। एक इसमें छोटे फ्लावर्स हैं और बहुत ज़्यादा हैवी हैवी जो है वो लुक नहीं दे रहे, मतलब भरे भरे ज़्यादा बड़े बड़े फूलों या बड़े बड़ा इसमें प्रिंट नहीं है, ठीक है। तो अगर आपका कद छोटा है तो आप इस किस्म के जो प्रिंट्स हैं वो चूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, एक तो ये देखें इसके फ्लावर्स जो है वो ऐसे लेंथ में आ रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। इससे आपका कद जो है वो छोटा नहीं लगेगा, बल्कि ये आपके कद को एक लंबाई का रुख देगा, ठीक है। अगर आप इस प्रिंट वगैरह नहीं पहन रहे, अगर आप सादे कपड़े पहन रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे कि अपने लिए ऐसे डिज़ाइनिंग का इंतखाब करें, ऐसे कपड़ों का इंतखाब करें जिसमें आप जो डिज़ाइन है ना आपका, वो ऊपर से नीचे वर्टिकल रुख में, या तो ऊपर से नीचे की तरफ लाइंस में आ रहा हो, या अगर बारीक प्रिंट भी आप ले रहे हैं तो वो भी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हो। इससे क्या होगा कि जो हमारी नज़र है ना वो ऊपर से नीचे की तरफ ट्रेवल करती है। ये एक कुदरत की तरफ से आंखों में ये एक सिस्टम रखा गया है कि ये ऊपर से नीचे की तरफ ट्रेवल करते हैं। तो इससे क्या होगा कि जब ऊपर से नीचे की तरफ हमारी आंख जो है वो सामने देखेगी, तो सामने वाला अगर उसकी हाइट छोटी भी है तो ऊपर से नीचे की तरफ आते आते वो एक अमूदी जो लाइन है वो क्रिएट होगी, तो आपका जो कद है ना वो लंबा दिखेगा, ठीक है। तो ये आप अपने कपड़ों का इंतखाब करने में इस चीज़ का जो है वो ख्याल रखें। अगर आपका कद छोटा है तो आप ऐसे डिज़ाइनिंग का इंतखाब करें जो कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हो, ठीक है, अमूदी रुख में आ रही हो। दूसरा, अगर आप जो गला अगर आप पहनते हैं तो गला जो है वो आप वी शेप का, इस तरह से वी शेप का गला जो है वो यूज करें। इससे क्या होगा कि ऊपर से नीचे की तरफ का एक बहाव की एक शक्ल जो है वो आएगी। इससे आपकी गर्दन जो है वो लंबी दिखेगी, और गर्दन जब लंबी दिखेगी तो आपका कद जो है वो ऑटोमेटिकली लंबा दिखेगा सामने वाले को। तो गलों का इंतखाब करते वक्त आप जो है वो वी गला पहने, या आप ऐसे गले पहने जो ऊपर से नीचे की तरफ, जैसे अभी जो है वो चाइनीज नेक चल रहे हैं कि इस तरह से उनकी डिजाइन जो है वो हुआ होता है, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ डिजाइन हुआ होता है। सिंपल भी अगर पहनते हैं तो वी नेक पहने, अगर आप डिजाइन वाला पहनते हैं तो इस तरह से चाइनीज कॉल जो नेक है वो यूज कर सकते हैं आप। इसके अलावा अगर आप डिजाइनिंग वगैरह भी करवा रहे हैं तो आप गले के इर्द गिर्द में ऐसी डिजाइनिंग करवाएं, ठीक है। या अगर आप प्लेट्स यूज कर रहे हैं तो तब भी आप प्लेट्स का रुख जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ अमूदी रुख में रखें, तो उससे आपकी जो लेंथ है ना वो लंबी दिखेगी। इसके अलावा जो है वो अगर आप दुपट्टा ऐसे लोग जिनका कद छोटा है तो वो दुपट्टे का इंतखाब करने के लिए छोटा दुपट्टा जो है वो यूज ना करें, बल्कि वो लंबा दुपट्टा यूज करें। ऐसा दुपट्टा यूज करें जो आपके घुटनों तक या घुटनों से लंबा नीचे तक आ रहा हो। ये और आप जब आप दुपट्टे को जो है वो एक कंधे पे रखते हैं तो वो पीछे से भी नीचे की तरफ जाएगा, आगे से भी नीचे की तरफ जाएगा, तो एक आपको लंबाई जो है वो उसमें क्रिएट होगी। आप सामने वाले की नजर जो है उसको आप लंबी दिखेंगी। तो छोटे कद वाले लोग जो है वो लंबा दुपट्टा यूज करें, वी गला बनाएं, या ऐसे गलों का इंतखाब करें जो लंबाई के रुख में हो। इसके अलावा वो ये ना करें कि एक ही तरह का जो सूट है ना, जैसे कि मतलब जो
कंट्रास्ट वाले कपड़े हैं ना वो यूज़ ना करें। यानी ट्राउज़र अगर जो है वो सिंपल आप पहन रहे हैं, या फिर आप शर्ट जो है वो प्रिंटेड पहन रहे हैं, या आप शर्ट जो है वो सिंपल पहन रहे हैं तो ट्राउज़र प्रिंटेड पहन रहे हैं, जैसे कि आजकल ट्रेंड में आ रहा है, तो ये आप बिल्कुल भी ना करें। अगर आपने पहनना भी है तो ट्राउज़र अपना प्लेन रखें और शर्ट जो है ना वो आप प्रिंटेड रखें। लेकिन आप ये कभी भी ना करें कि आप शर्ट अपनी जो है वो प्लेन बनाएँ और ट्राउज़र जो है वो प्रिंटेड रखें, जिससे आपका कद जो है वो मज़ीद छोटा लगेगा। क्योंकि जो दुपट्टे जो ट्राउज़र सिंपल होते हैं ना, ऊपर से शर्ट अगर आप प्रिंटेड में पहन रहे हैं, जो लंबाई के रुख में जिसका प्रिंट है, तो उससे आपकी जो लेंथ है ना वो काफ़ी सही लगेगी। लेकिन और नीचे आने तक जो है वो नज़र इतनी मतलब वो नहीं रहेगी कि आपका कद मज़ीद छोटा दिखे। लेकिन अगर आप ऊपर ही सिंपल शर्ट जो है वो यूज़ कर रहे हैं और आपका ट्राउज़र जो है वो लंबा है, तो इससे आपका जो है वो मज़ीद कद जो है वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये आपके कंट्रास्ट जो है ना वो 2 हिस्सों में आपके बॉडी को बाँट देगा। तो इस तरह से आपका कद जो है वो छोटा दिखेगा। तो आप कोशिश करें कि एक ही कलर के कपड़े पहनें। तो और अगर सॉलिड कलर्स पहनते हैं, जैसे कि हमारे पास ये कलर है, ठीक है? तो आप सॉलिड कलर अगर पहनते हैं, एक ही कलर पहनते हैं, तो आप ऊपर-नीचे सेम कलर पहने, या अगर प्रिंट्स भी आप पहन रहे हैं तो आप ऊपर-नीचे फिर सेम प्रिंट्स पहने जिनकी लंबाई के रुख में प्रिंटिंग हुई हो, या फिर लाइनिंग वगैरह में, ठीक है? तो या डिज़ाइनिंग आप इस तरह की करें अपने ट्राउज़र पे भी या अपनी शर्ट पे भी, जिसके अमूदी रुख की लाइन्स जो है वो क्रिएट हों, या डिज़ाइन जो है वो अमूदी रुख में क्रिएट हो, तो उससे आपका कद जो है वो मज़ीद लंबा दिखेगा। इससे क्या आगे अगर हम बात करें कि आपको किस किस्म के प्रिंट्स नहीं पहनने चाहिए, तो जिन लोगों का कद छोटा है वो बड़े-बड़े प्रिंट्स से इज्तनाब करें, जैसे कि ये हमारे पास जो है वो प्रिंट है, ठीक है? इससे क्या होगा कि आप मज़ीद फैले हुए लगेंगे, और मतलब ये आपकी बॉडी को चौड़ाई का रुख दे देगा, बजाय इसके कि लंबाई का रुख देने के, ठीक है? तो क्या होगा कि आपका जो बॉडी है वो चौड़ाई में आ जाएगी, तो आप मज़ीद छोटे दिखेंगे। तो आपका कद जो है वो ज़्यादा लंबा नहीं दिखेगा। तो बड़े प्रिंट्स आपने नहीं पहनने, बल्कि इस तरह के छोटे फ्लोरल प्रिंट्स पहने। और इसके बाद अगर आप डिज़ाइनिंग वो इसकी बात करें डिज़ाइनिंग की, कि आप किस किस्म के जो है वो ड्रेसिंग करेंगे, तो उसमें आपने बहुत ज़्यादा लंबी कमीज़ नहीं पहननी। बहुत ज़्यादा लंबी कमीज़ अगर आप पहन रहे हैं तो उसके साथ आपने चूड़ीदार पजामा नहीं पहनना। चूड़ीदार जो है वो ट्राउज़र, जो तंग ट्राउज़र्स हैं वो नहीं पहनने। ठीक है, इससे क्या होगा, या ज़्यादा अगर घेर वाली आप शलवार पहन रहे हैं तो वो भी आपने नहीं पहननी, क्योंकि उससे भी आपका कद जो है वो मज़ीद दिखेगा छोटा। ज़्यादा कपड़ा और चौड़ाई वाला जो कपड़ा होगा ना, चौड़ाई में अगर आप अपनी शर्ट बनाते हैं, या आप बहुत ज़्यादा कपड़ा लगाते हैं, जैसे घेरदार शलवार बनाते हैं, तो उससे जो है वो कद जो है वो मज़ीद आपका दबा हुआ लगेगा। तो ये तो हो गई छोटे कद वालों के बारे में बात। अगर अब हम जो है वो, हाँ, ये एक और चीज़, अगर आप इस तरह के फ्लोरल प्रिंट्स पहनते हैं और आपका कद छोटा है, और आपने अपने लिए जो है वो इस तरह के प्रिंट्स चूज़ कर लिए हैं, मोदी लाइंस वाले जो है वो प्रिंट्स चूज़ कर लिए हैं, तो आप इसके साथ एक नोकदार जूता जो है वो पहन सकते हैं। उससे भी जो है वो एक लंबाई का रुख क्रिएट होगा और आपका कद जो है वो लंबा दिखेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें बड़े कद की, जिनकी बहुत ज़्यादा जो लड़कियां लंबी हैं, उनके उनको किस किस्म के कपड़े पहनने चाहिए, उनको किस किस्म के प्रिंट्स पहनने चाहिए, तो उनको जो है वो बड़े प्रिंट्स जो है वो चौड़े मतलब बड़े-बड़े फूलों वाले इस तरह के प्रिंट्स पहनने चाहिए। इससे क्या होगा कि उनका जिस्म जो है वो भरा-भरा लगेगा, और तो वो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं लगेंगी, बल्कि एक मतवाज़न उनका जो है वो बैलेंस शेप उनके जिस्म की आ जाएगी। तो वो आपको जो है वो बड़ी अच्छी लुक देंगी। तो जो ज़्यादा लंबे लोग हैं वो अपने लिए थोड़ा बड़े-बड़े प्रिंट्स का इंतखाब करें। इससे आपका जो कद है वो ज़्यादा लंबा नहीं लगेगा। इसके अलावा आप अगर बहुत ज़्यादा लंबी शर्ट ना पहने, बल्कि आप दरमियानी शर्ट्स पहने। दरमियानी शर्ट्स पहनने से क्या होगा कि आपका जो
قد ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے وہ لمبا نہیں لگے گا۔ اس کے درمیانی شرٹس کے ساتھ آپ کھلے پلازو پہنیں۔ اس کے علاوہ اگر چوڑی دار بھی پہنتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر بیل باٹم جو ہے وہ پہنتے ہیں تب بھی آپ کی لک بہت اچھی آئے گی، اس سے آپ زیادہ لمبے نہیں لگیں گے۔ اور اس کے بعد اگر ہم کنٹراسٹ کی بات کریں تو جو زیادہ لمبے قد والے لوگ ہیں وہ ہمیشہ جو ہے وہ کنٹراسٹ کا انتخاب کریں، کنٹراسٹ بھی ان کے لیے بہت اچھے رہتے ہیں۔ آپ اوپر نیچے دو رنگوں مختلف رنگوں کا انتخاب کر سکتے ہیں، یا اوپر نیچے کے لیے سمپل شرٹ اور گھیردار یہ جو پرنٹڈ آپ کے پاس شلواریں آتی ہیں وہ پہن سکتے ہیں، اس سے بھی آپ کی لک بہت اچھی لگے گی۔ اس کے علاوہ اگر دوپٹے کی بات کریں تو آپ جو ہے وہ چوڑے دوپٹے، چوڑے بارڈر والے جو دوپٹے ہوتے ہیں وہ یوز کریں، تو اس سے آپ کا جو آپ جو ہے بہت زیادہ لمبے نہیں لگیں گے، بلکہ آپ کی جو ہے باڈی اس میں ایک بیلنس آ جائے گا، تو اس سے آپ کی بڑی اچھی لک آئے گی۔ جو لمبے قد والی لڑکیاں ہیں ان کے لیے میں یہی بتانا چاہوں گی کہ آپ بڑے اور چوڑے پرنٹس کا انتخاب کریں۔ اس کے علاوہ آپ اپنے لیے ایسے پرنٹس کا انتخاب کریں جو کہ اس طرح سے افقی رخ میں جس کی لائنز آئیں، ٹھیک ہے، یا ایسے ڈیزائنس کا انتخاب کریں جو ان کی پرنٹنگ جو ہے وہ اس طرح سے ہوئی ہو، چوڑائی کے رخ میں ہوئی ہو۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی باڈی جو ہے وہ بہت زیادہ دبلی پتلی لمبی نہیں لگے گی، بلکہ وہ چوڑائی کے رخ میں جب آپ پہنیں گے ڈیزائنز، چوڑائی کے رخ میں جب آپ پرنٹس پہنیں گے تو آپ کی باڈی جو ہے وہ ایک متوازن شیپ میں آئے گی، اور اس سے آپ مزید جو ہے وہ خوبصورت لگیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اگر ہم بہت زیادہ بلکی جو لوگ ہیں ان کی بات کر لیں جو کہ مطلب تھوڑے ہیلدی ہیں، تو ان کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ چھوٹے پرنٹس پہنیں، باریک پرنٹس پہنیں، جیسے کہ یہ پرنٹس ہیں، یہ پرنٹ ہے، اس کے علاوہ یہ پرنٹ ہے، یہ باریک پرنٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو بہت زیادہ ہیلدی لوگ ہیں وہ اپنے لیے اس قسم کے جو ہے وہ پرنٹس کا انتخاب کریں جو کہ باریک پرنٹ ہوں، اور اس کے علاوہ اگر جو بہت زیادہ ہیلدی لوگ ہیں وہ اپنے لیے بلیک کلر، بلو کلر، مرون کلر، ڈارک گرین کلر یعنی ڈارک کلر کا اگر وہ اپنے لیے انتخاب کریں تو وہ اس میں وہ بہت زیادہ ہیلدی نہیں لگتے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر ڈریسنگ کی بات کریں تو وہ لانگ شرٹس پہنیں، لانگ شرٹس بنوائیں، یا اے لائن کٹ والی شرٹس بنوائیں، یعنی لانگ شرٹس کا اپنے لیے انتخاب کریں جن کے ساتھ اسٹریٹ ٹراؤزر جو ہے وہ آپ پہن سکتے ہیں، اور پلین جو ہے وہ پجامے بھی پہن سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی لک جو ہے وہ بہت سمارٹ دکھے گی، اور آپ بہت زیادہ موٹے نہیں دکھیں گے۔ اگر آپ جو ہے وہ ہیلدی ہیں تو آپ اپنے لیے سادے دوپٹوں کا انتخاب کریں۔ اگر آپ پرنٹڈ سوٹ پہن رہے ہیں تو آپ دوپٹہ جو ہے وہ ہلکا پھلکا اور سادہ رکھیں، اس سے بھی آپ کی لک جو ہے وہ اچھی بہت زیادہ آئے گی۔ اس کے بعد ہلکے اگر آپ کلرز کا مطلب کلرز نہیں، اگر آپ ہلکی ڈیزائننگ کا انتخاب کرتی ہیں اپنے لیے، کوئی بات کہ آپ بہت زیادہ جو ہے وہ چوڑے چوڑے جو ہے وہ گلے نہیں پہنتے، اس قسم کے مطلب گول گلوں سے اجتناب کریں۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ بین والے گلوں سے اجتناب کریں۔ جو لوگ ہیلدی ہیں نا ان پہ وہ اگر بین والا گلا پہنے تو ان کی گردن مزید جو ہے وہ موٹی لگنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ اچھی خوبصورت نہیں لگتی۔ تو بہتر ہے کہ آپ اپنے لیے گول گلے کا انتخاب نہ کریں، بلکہ آپ اپنے لیے لمبائی کے رخ والے گلوں کا انتخاب کریں جس سے آپ جو ہے وہ زیادہ موٹے نہ لگیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ چوڑائی میں جو ہے وہ اپنے لیے پرنٹس نہ چوز کریں، بلکہ لمبائی کے رخ میں آپ اپنے لیے پرنٹس جو ہے وہ چوز کر سکتی ہیں۔ بڑے بڑے پرنٹس سے اجتناب کریں، بہت بھاری اور بہت ہیوی ڈریسنگ کرنے سے اجتناب کریں۔ اگر آپ بہت زیادہ ہیوی جوڑا پہنیں گے جس میں بڑی بڑی ڈیزائننگ ہوئی ہوگی تو اس میں آپ مزید موٹے اور ہیلدی دکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں بہت زیادہ جو لڑکیاں دبلی پتلی ہوتی ہیں ان کی بات کریں تو ان کو چاہیے کہ وہ ڈریسنگ کے حوالے سے جو ہے وہ کھلے ٹراؤزرس کا انتخاب کریں، جیسے کہ ہاں آج کل جو ہے وہ پلازو ٹائپ جو ٹراؤزرس چل رہے ہیں وہ پہنیں۔ اس کے علاوہ بیل باٹم سلیوز کا انتخاب کریں، اپنے لیے کھلے کھلے بازو پہنیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ زیادہ دبلی پتلی نہیں لگیں گی، بلکہ وہ مطلب
تھوڑی جو ہے وہ ہیلدی لگیں گی اور ان کی باڈی جو ہے وہ ایک شیپ میں آئے گی۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ اگر وہ چپکنے والے کپڑے پہنتی ہیں، جو ساتھ جڑنے والے کپڑے ہوتے ہیں، ان سے جتنا آپ کریں اس سے بھی وہ بہت زیادہ پتلی لگیں گی۔ ایسے کپڑے استعمال کریں جو کھڑے رہیں، سیدھے کھڑے رہیں، جیسے کاٹن ہو گیا، اس قسم کے کپڑوں کا انتخاب کریں جو کہ سیدھا سیدھا کھڑے رہیں، اور دوپٹہ جو ہے وہ ہمیشہ دونوں کندھوں پہ پھیلا کر لیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ وہ بہت زیادہ پتلی نہیں لگیں گی، ان کی جسامت جو ہے وہ متوازن لگے گی، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں اس طرح کے آپ اگر پرنٹس کا انتخاب کرتی ہیں جو بہت زیادہ پتلی لڑکیاں ہیں، تو وہ اگر آپ چوڑائی کے رخ میں بھی کپڑے کا انتخاب کرتی ہیں، پرنٹ کا انتخاب کرتی ہیں، تو اس سے بھی آپ کی لک جو ہے وہ بہت اچھی آئے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ تھوڑے بڑے پرنٹس جو ہے وہ آپ یوز کر سکتی ہیں۔ اگر آپ سمپل کپڑے، سادہ کپڑے بھی پہن رہی ہیں، تو جیسے کہ یہ ہمارے پاس ایک ہی کلر کے کپڑے ہیں جو کہ چھوٹے قد کے لیے بھی بہت اچھے رہتے ہیں اور دبلی پتلی لڑکیوں کے لیے بھی اچھے رہتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ شلوار، اگر آپ کی شلوار قمیض سیم ہے تو اوپر سے نیچے تک جو ایک عمودی لائن کریٹ ہوگی سامنے والے کی نظر میں، اور آپ لمبی دکھیں گی۔ اور کیا ہوگا کہ اگر جو لڑکیاں بہت زیادہ پتلی ہیں تو آپ پلین سوٹ اگر آپ پہنتی بھی ہیں ایک جیسا اوپر نیچے، تو آپ ڈیزائننگ جو ہے وہ ان کی عمودی رخ کی رخ میں کروائیں گی۔ اس طرح سے چوڑائی کے رخ میں ڈیزائننگ کروائیں تاکہ آپ کا جسم جو ہے وہ پتلا لگنے کے بجائے تھوڑا پھیلا ہوا لگے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک پرنٹ ہے جو کہ دبلی پتلی لڑکیوں کے لیے اچھا رہتا ہے۔ بڑے تھوڑا بڑے پرنٹس جو ہیں وہ اس میں آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ شرٹ میں نے جو اپنے پاس رکھی تھی، یہ آپ کو دکھانے کے لیے کہ اس طرح سے لمبائی کے روپ میں اگر آپ ڈیزائنس پہنتے ہیں تو اس سے آپ کی جو لینتھ ہے آپ کی وہ لمبی دکھائی دیتی ہے۔ ایسے پرنٹس کا انتخاب، ایسی کڑھائی ایمبرائڈری کا انتخاب یا ایسے گلوں کا انتخاب وہ لوگ کر سکتے ہیں جو بہت زیادہ جن کا قد چھوٹا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے ان کے جو قد ہے اس میں لمبائی کا احساس زیادہ ہوگا اور وہ بہت زیادہ ان کا قد جو ہے وہ چھوٹا نہیں لگے گا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کچھ انفارمیٹیو کلاس، جس میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ اپنی جسامت اور اپنی ہائٹ کے اکارڈنگ جو ہے کس طرح سے آپ کپڑوں کی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں، یا آپ کس قسم کے پرنٹس جو ہے وہ اپنے لیے چوز کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کی کلاس آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر کلاس سے آپ کو کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہے تو آپ ویڈیو کو شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر چینل کو نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک آپ کی صحت اور آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔